Hello guys, good day. Good day sa lahat. Gagala na naman si Mondra Veros. Mabuti may sasakyan si Sayon. Opo. Yan guys, market. Pwede mamalingki ng fish. Fish be with you. Yan, 7-Eleven. Pwede ka mag-snap. Sa unahan pa tayo. Yan. Yan yung barangay namin. Doon pa. Doon sa may palo. Yung barangay namin. Ayan. Yung may ano doon. Yun o. May nag-green na bahay. Yun, may green na bahay. Pinaupa niya yan. Yan yung may papel nakasabit sa bintana. Papel ba yun?